हेलो गाइस नमस्कार एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल और आज भिडिओ आरम्भ करार आगते एटा सरू रिक्वेस्ट आपलोक जोने जोने इतियालेके चैनल सबसक्राइब करा ना प्लिज सबसक्राइब कर दियक आपलोक एटा सबसक्राइबारे मोक भिडिओ बनात बहुत बेसि सहाय करे तेनहले ब्लग बंधुসকল आज এই ভিডিওটো आरम्भ करूँ। प्रथमते आपुनी आपुनार यूट्यूब चैनल क्रोम ब्राउजारत और डेस्कटप मोडत खुली लक। तो डेस्कटप मोडत जेटा खुली लब आपुनी देखिसे इफाले आपनार लोगोटो उलाय आछे राइट साइडे ऊपरर कर्नारत देखिसे लोगो एटा उलाय आछे लोगोटोर ऊपर क्लिक कर दियक। त्या आपुनी যাব লাগিব यूट्यूब स्टूडियो 3 নম্বৰ অপশনত আছে চাওক এটো মই ৰাইট সাইডে দেখাই দিছো यूट्यूब स्टूडियो स्टूडियोটোত মই ক্লিক কৰিলো। মই ইয়াত নেটটো অলপ কম আছে তো স্লো হৈ আছে তাৰ বাবে সৰি। तो यूट्यूब स्टूडियो तो ओपन हो गल तो लेफ्ट साइडे जी देखिसे एकेबारे तलर कर्नारत आछे सेटिंग्स ऑप्शन मैं राइट साइडे देखुवाई आछो ये सेटिंग्स ऑप्शनत क्लिक कर दिबो। यार इटा बहुत किटा ऑप्शन आछे तार 2 নম্বৰ ऑप्शन आछे चैनल तो ये चैनलत क्लिक करक। चैनलत क्लिक करार ऊपर देखिसे 3টা ऑप्शन आइছে तार মাজৰ ऑप्शन एडवांस सेटिंग्स यात क्लिक करक। तार पिছত तलत जाওক तलत गले देखिसे एटु सबस्क्राइब तार पिছত यात देखिसे एटु सबस्क्राइबार काउंट मोर ऑफ करा আছে एटु ऑन কৰি লওক। यात ऑन ऑफ কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ সাবস্ক্রাইবার দেখাকে থাকিব লাগে এটু অন কৰি দিয়ক और যদি আপোনাৰ সাবস্ক্রাইবার কোনো দেখা পাব নালাগে তেনহলে এটু অফ কৰি দিয়ক। আৰু ইফালে তলত চাওক একেবাৰে কোনাৰত চাওক এটু সেভ অপশন আছে সেভ কৰি দিয়ক। আৰু সেভ কৰাৰ পিছতে লগে লগে আপোনাৰ হৈ না যায় কাৰণ ইয়াক আধা ঘন্টা মান টাইম লাগে হৈ যাব। তো আপোনালোকে আধা ঘন্টা পিছত আপোনালোকৰ ইউটিউবটো চেক কৰক আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে চাব নোৱাৰিব যে আপোনালোকৰ সাবস্ক্রাইবার কিমান আছে। তো আপোনালোকে আপোনাৰ ইউটিউব স্টুডিও যেটো এপ আছে সেই এপটোত গৈ পেলে চাব পাৰিব যে আপোনাৰ সাবস্ক্রাইবার কিমান আছে। তেনহলে আশা কৰো বন্ধুসকল ভিডিওটো বুজি পালে। তেনহলে বন্ধুসকল ভিডিওটো আপোনালোকে বুজি পালে আৰু যদি ভাল লাগিল ভিডিওটো লাইক শেয়ার কমেন্ট সকলোখিনি কৰি দিবা। যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি লগত থকা বেলটো বজাই দিব।